اللهم صل وسلم وزد وبارك على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة سيدتي نساء العالمين، وصل اللهم على الإمامين الهمامين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة من الخلق أجمعين، وصل على أئمة المسلمين السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والحسن الزكي العسكري صلوات الله عليهم أجمعين، وصل اللهم على الخلف الصالح المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه ورحمة الله وبركاته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كلامه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. خلاق کائنات لا حمد و ثنا ادا بسپید پیلزرا غنا یری آخر زمانی پیغمبر حضرت ختم المرسلین سید الانبیاء مرسل اعظم حضرت رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودنا پیغمبر اسلامی فقوی رنچان خاندان کنی کا صلوات نا درود پو ادا بسپید پیل زلا ینتان نماز گزارگان کنی خدمت یانوک آئے شریفاو تلاوت سن انشاءاللہ العزیز خطبہ اول پیانوک ینتی محضر ین دربارہ تقوی چند کلمات جسنا رکھنا عرضہ باشد. خلاق دو عالمی فقص خورید بے مثال ان میت پی قرآن مقدس یانوک تمام میون گنگ ما جسنا رکھنا ندات آمد. یا ایوہ الناس لے مردم کن گاہ اوقات یا ایوہ الانسان انسان زر نسان یان دینا میون ان ناس زر نسان یان دینا میون ان صرف فرق چگیوت ناس نہ انسان یانو انسان صرف مردم کن لا میون لزس نارکنا خطاب بسین ناس زر بنا تمام قوم کن گنگ مازس نارکنا خطاب سنسے دی آئے شریفہ پیانو خداوند تبارک و تعالی فقس کا سلموس یا ایوہ الناس لے تمام دنیا کے یت پی قوم کن میون. پہلا نکتاو خداز دی آئے شریفہ پیانو کا سلمت غتن گنگ می کسکلت کھنتن گنگ مس عبادت بش. یا ایوہ الناس عبدو عبادت سو بچین ضربنا ربکم الذی خلقکم عبادت دولا بچین کی کھنتن خلق بسن دن چوس نتن بنی نوع بشر دی کائنات پہ کچام چک مخلوق یدنا دے خالق پسین ذات اقدس الہی فقوی خداوند تبارک و تعالی فقو لمت پا رب جلیل ذوالجلال والاکرام امت پا ین سولا سنگ زسنارگنا عبادت باویت پی حق میں گا سوچگز خدا من ما غیر خدا چگا عبادت کتو بنا جو حرام ہے. یعنی خلاصہ غنا یری عبادت پیانو
للہ دک پر گوشچین چگا سوچگس خدای بندگی بین کتیودنا خدا لعبادت بین کتیودنا دے عبادت پیانوگ للہ دک پر گوشچین چگ صرف خدا وندے تبارک و تعالی افیق پچات حج چگ پہنے اگر نامی سن خدا من میان چگ دے انوگ شریک بک دے عبادت پل ارزش میں دے عبادت پل قیمت میں خدا وندے تبارک و تعالی افیق پیشتیا اگر نامی سنگنا یرس نتی بس پیت پی عبادت پو ارزش چک تک تو سمنا نتی بس پیت پی عبادت پو قیمت چک تک تو سمنا صرف اللہ تبارک و تعالی فیق پی فرستہ باگوش اگر نامی سن عبادت کا تو بنا نتیجہ اچھی چاہیے نتاں بسن دون لیت پی مخلوق کنا سن خدا وندے تبارک و تعالی افیق پزلدن چوس خلق بس والذین من قبلکم ضربنا یعنی کھنتاں بسان دن لیت کھن مخلوق کنی خالق پسن خداین دے خدا پلا عبادت باروش عبادت بس پیت پی نتیجاو چین دی سمراو چین ضربنا لعلکم تتقون تائین کی کھنتاں زسنارک نا تقوی چھو پرہیزگاری زسنارک نا حاصل چھو یہاں دیکھ سے ننگنا یران خدا وندے عالم ذات اقدس الہی فیقز بشارت چکتا ہے ارگسکت چکتا ہے تمام عبادت بخن کن گنگما گا سوچگی عبادت پو خالصانہ کا تیودنا گا سوچگی عبادت پو للہ کا تیودنا یقیناً دے انسان پس تقوی حاصل بس ہے بہترین دنیا داخرت مسکینو گا انسان چک سعادت من چھا چک تکا تو سمنا سعادت من چھایت پی بہترین کلک پو گاو اندر بنا تقوانا پرہیزگار ہے اے باقی گنگمی کلک پو تقوی انسوش اگر نامی سنگ گا انسان چگا تقوانا زرلوکس کا تمیتنا خدا شتیا خواہ عزت شرافت زسنارگنا ختم چھچا ان کو عزت شرافت خود چمین تانگتس خدای شتیا سر بلندی چھچک تکا تو سمنا خدای شتیا عزت چھچک تکا تو سمنا خدای شتیا شرافت خود چک تکا تو سمنا تقوی الہی حاصل بس ملاک پدیا انچک خدای شتیا عزیز چھا خدای شتیا رنچن چھاوت پی اصلی معیار پو تقوانا پرہیزگاری در انگاتن سفر بچہ انیاں طولانی ان میں پی سفر شکی در سفر پو سفر قیامت دنیا ایک سفر بچنا انگاتن چامچک زاد و راہلار گو سندک چامچک توشار گو سندک اما دیانا چوخلا قیامت انسان قیامت دے سفر پہ انسان زسنارک ننگانے ایران زاد و راہلار گوشین قیامتی سفری سک بچن بہترین زاد و راہلا پور یخسلم پچین زربنا تقوی گا انسان چیانو تقوی کا تو یدنا حقیقتی ذرلوگنا پرہیزگاری کا تو یدنا دے انسان پس حق اللہ ادا بچائی دے انسان پس حق الناس زسنا رگنا میونی حق پو ادا بچائیں دیکھنا رنگ اختار گوشتین سکجو نرس صحیح طریقے کا حق اللہ ادا بیندو گیا مندو نرس صحیح طریقے کا میونی حق پو حق الناس ادا بیندو گیا مندو اگر نام سنگ حقیقتی کا حق اللہ نہ حق الناس ادا بین کتیتنا یقیناً دے انسان پلا تقوی پرہیزگاری زسنارک نہ حاصل سن سے تا اگر نامی سن دی برعکس پو دی لوخپار پوچھو حق اللہ زسنارک نہ پائمال خدای حق پو زسنارک نہ عذاب آمد میونی حق پو زسنارک نہ عذاب آمد یقیناً ضربے انچین دے انسان پو درنگ تقوی حاصل مچھائے درنگ خود پرہیزگاری دے مرتبہ بھی کزسنارک نہ ملے بینسو
حق اللہ زر بنا غتنگا ما سخفیت کی خدای حق چیوں چین اور میونی حق چیوں چین خدای حق پلا حق اللہ زر چین میونی حق پلا حق الناس زر چین حق اللہ مثل خدا سنگتی کا واجبات کا تسکا لیوتا دے واجبات کن احسن طریقے کا ملکہ تو کھونا یقیناً دے انسان پس حق اللہ ادا بسین حق الناس مثال پچی نہ چوکشگین مثل بولن چوس بولن حق النازن بعض جگیانو گتا تھون دو گتی معاشرہ کنیانو یعنی زرندو کی فلانا شخص پس درن سخپنگا بولن متنگ میت جو اکثر اس شکایت پجا ہے حق النازل حق اللہ ممکن عفو شاید پاو بخشش شاید پاو ذات اقدس الہی فیق پو غنا یری کا شفقت یت پنا رحم یت پنا ممکن عفو شاید ولیکن حق الناس عفو چچمن کھوے بولن پو ادا بسمت پا یرنگ بری چچمن کھوے بولن پو ادا بسمت پا غازسنا رگنا بری چچمن دے حق الناس کن دے حق اللہ کن صحیح طریقے کا انجام کا تو تنگنا یقیناً دے انسان پس تقوی حاصل بسین درنگا تسوخ تچین اسلام اس چیزیں رندگ دوختوس اسلام اس اہمیت تن سیوت پی چیز پولا غانا یری سنگ زسنا رگنا اہمیت تن مرکوش چین لابد غانا یری کا ضرورین اسلام اس اہمیت تن سیوت پی چیز پولا با طریقہ اولا غانا یری سنگ اہمیت تن مرکوش چین اسلام اس حرام مزوزر بنا حرام مزار گوس حلال پزوزر بنا حلال پزار گوس حلال نہ حرام یعنی تمیز تنگ مشز نہ اسلام دستور کنی کا خوز اہمیت تنگ سے تعالی عزو باللہ حرام نہ حلال نہ تشخیص تنگ ما مشز نہ حلال نہ حرام ازسنا رگنا تمیز تنگ ما کتو مشز نہ دا انسان پس اسلامی دستورات کن لا اہمیت متنگ میں حلال زر بنا جائز ان میں پی چیز لیتے حرام زر بنا ناجائز ان میں پی چیز کن دیونگانا یری آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال بسیوت کھن پو حلال عمل سے کہ یک پر گوس حرام بسیوت کھن پو حرام عمل سے کہ یک پر گوس دونگانا یرانگا رد و بدل بایت پی زسنا رگنا گنجائش میں غتنگا رد و بدل بایت پی حق میں پیغمبری فیق پس حلال بسیوت کھن پو حلالی کلو شئین تا قیام قیامت سک پا پیغمبری اسلامی فیق پس حرام بسیوت کھن پو حرامی کلو شئین تا قیام قیامت سک پا دیون لنگا تس توجہ بار گوش شئین حرامی مصداق منا منگمو دنیا نگنا گاہ اوقات ممکن بجلی زسنا رگنا استعمال بایوت پی وقت بیانو حرام مرتکب چھایت پولا ممکن مثلا چینا چوسپو چیگز کیوں سے نگا شکون لین زرد دے تار پوزس نارگنا ینگ مالسا چیز کیوں سے دینوک اقسامی بولار کنتان سے دے بولاری چھی کشتو سے وضو بید غسل بید آیا دیو اسلام اس گنے یرانگا دستور تان سے ہوتا دے شکون لین کیوں سے دینوک بولار تانس پیوت پی کا محلہ کننا ہمسایگان کنلا بلکی ڈسٹری کا زس نارگنا او بنچایت پی سبب چھا مرتکب حرام سو سے دیونی شیطانوک ننگانے یرنگ زوری کا تو دگنا دیونی شیطانوک ننگانے یرنگ پرہیز بسے کا تو دگنا ندے انسان پلا متقی انسان در چین تقویگار انسان در چین تدومیت پا حلال نہ حرام اچھا پتا مچھا باطل نہ صحیح اچھا پتا مچھا کا تو استعمال بین کا تو چھنا دے انسان پلا تقویگار در چمن جو کو قیامتی جگ پہ انو کھم چسمن جو
اگر نام سنگنے ارز قیامت یانو کھم چکتو کا تو سمنا چن ین کوشش بس کی تقوی الہی زسنارکنا حاصل بھائی انشاءاللہ جی چیزات کن لگاتس توجہ جخجا خدایا پروردگارا ngachang tamam gangma halal kun sahi tarike kamal lakhyon se haram kunyanuk murtakib chayot pishityanuk na duri luspayot pi nasib sonshik ya Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyyul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خطبہ دوم پیانوک درنگ ینتی خدمت یانوک انشاءاللہ بقیت اللہ الاعظم یرنگ ننگی آخری امام مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فیق پیز اسنارکنا ذکر چکا. چیزر بنا امام زمان یرنگ ننگی آخری امام ان دی امام پہ تذکراو ngati muashiriyan nuk zasnarek na lek sena kam chin de feres ngas sam ki diring Hazrat Baqiyatullah al-A'zam fiaq pe zasnarek na zikr chik matrah bawsa diring roze jum'a ga imam puna mutaalluq yod zarbana yarang nangi akhiri imam Hazrat صاحب العصر والزمان فیق پہ متعلق توفیق ہر امامی زسنارک ننگن ایران مفاتح الجنان انوک دعانا زیارت کن جگ جگی بیان بسیوت کوشش بس سعی بس دی دنیات پہ کا زندہ یت پی دوران پہ انوک نگن ایرز دیونی کنے استفادہ لین جگ جگی دعا جگ جگی زیارت درنگ روز جمعی جگہ مولا امام زمان فیق پہ زسنارک نا دعا اور امام زمان فیق پہ زیارت مفاتح الجنان یا بیان سوچ دونگا نیرز دوام جک پیت پی کوشش بس دی سلام پہ انوگ نا فراش چک چک امام زمان فیق پہ خطاب سون سے کسل بیونگت السلام علیکہ یا سفینۃ النجات. دیکھنا اس کے شنشیر شانہ شنشیر کھوری دعا یت شنشیر کھوری جگہ امام پیغمبر اسلامی فیق پہ زسنارک نا دعا زیارت دت سوگا ادامت انتا یان جمعہ سکپا سفینہ النجات یرنگ ننگی بقیت اللہ العظم فیق پہ مراد السفینۃ النجات امام زمانی فیق سلام منا منگمول تنسیت دینو نا چک چک دیاو ان کی السلام علیکہ یا سفینۃ النجات. درنگ روز جمعہ متعلق با امام زمان یان دعا چگیوت انشاءاللہ گا سوچی گا توفیق چھنا جگہ ضربیت پیزس نارک نا کوشش بس دوسان یان امام زمان فیق پہ دعائی
بہترین اعمال کنیانگنا عمل چک چک دعائے احد گا سوچگس روایت یونس دکی حضرت رئیس مذہب مولا امام صادق فقہ پیشی تیانگنا کسل بیوندو گا سوچگس موتک 40 دن مکمل تھوتے مسلسل دی دعائے احد پکتو تلاوت بنا خداوند تبارک و تعالی فقپس ہر کلمہ دعائے احد یعنی کلمہ منا منگمویو ہر کلمہ 1000 حسنہ زسنارگنا شزد بل 1000 گناہ زسنارگنا ختم بل دو ان دعائے احد دو گنے ارس کوشش بوش 40 دن مکمل تھوتے کا تو زرنا توفیق سن سے اگر نامی سن دے دعائے احد زرخن پو امام زمان فیق پو ظہور شابہ سن دن لدنیا کنر گلنا امام زمان فیق پہ خدمت لہب چکل لو خدا اشتاں مزاد بس دو ان امام زمان فیق پہ دعائے احد یہ رنگ نہیں آخری امام نمائندہ الہی خدا طرف نے اس پہ تی آخری نمائندہ پو حضرت بقیت اللہ العظم فیق پوین امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فیق پوین ینگ امام زمان فیق پوین یبنا ینگ امام چیوں چسمن اور یوں سپا خداوند تبارک و تعالی فیق پوس یرنگ ننگی رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیق پو آخری نبی قرار تنگ مانت سوسلا یران نہیں آخری امام مہدی موعودی فیق پون آخری امام قرار تنگ دی آخری امام پونگانا یری عقیدہ ان زندہ یت سنے یت خدای حکمی کا زسنارگنا ظہور سکت چاہیے ظہور پر نام سکت چاہیے یران نہیں رہنما حقیقی رہبری پو نم ظہور سکت چاہیے زربنا کسل بیمندک روز جمعی جگہ امام زمان فیق پو ظہور سکت چاہیے ولیکن گا جمعہ ان زربیت پو نتنگا معین باین چمن نتنگا مشخص باین چمن جمعہ نا انسو فرزنا روایت یوں صدق کی روز عاشورانا جمعہ جمسوں میں پی جگہ یرنگ ننگی آخری امام حضرت بقیت اللہ العظم فیق پوزسنا رگنا ظہور سکت چین لو اما گر روز عاشورانا جمعہ انزر بیت پو نتن سلسن تخفمت اللہ ذات باری تعالی فیق پولمت پا جمعی جگہ ضرور یقیناً امام زمان فیق پو ظہور سکت چین اما گجم آوزر بیت پونگا تا مشخص باین چمین مشخص کا تو بنا کھو کذابین لیک سینا زیادہ رزن تنگ اللہ کذاب زرچن جو آئندہ یوم ایت پی جمعہ پیانوک امام زمان فیق پو ظہور شاچن زرچ چیز کا تو زرنا کذاب تعبیر بسیت مانا یرا پتا چھا چمین صرف جمعہ اتسا انگا جمعہ انزر بیت پونگا تا مشخص بایت پاو معین بایت پونگا تا انچسمین اور نتا حق سامن امام زمان فیق پو ظہور سکت پنا دی ظلم نا جوری انو گنگ سیوت پی دنیا پو عدل نا انصافی کا زسنا رک نسکان چاہیے لہذا ہر وقت نتا عاشقان امام زمان کا تو اننا ہر وقت امام علیہ السلام فیق پو زسنا رکنا استقبالیاں تیار دک پر وش چاہیے دے فرزنا افضل ترین عبادات کنیانوگنا عبادت چکچگاو انزر بنا انتظار فرج افضل العبادتی انتظار الفرج عبادت کنیانونا سقبت سن افضل پو امام زمان فیق پی زسنارکنا انتظار باید پوائنس انتظار فرج زر بنا لق پی کا لق پوشت یک سے دک پویت پو مرادینا دو زر من سوش بلکہ اگر نامی سن حقیقی منتظرین امام زمان سن مچانا خدای احکام کنی کا پابندک چین سک امام عصری فیق پی زسنارگنا اطاعت باید پیانو
امام عصر لا نصرت باید پیانوک لایق چھار گوش چاہیے دیولزش چاہیے چوک انتظار فرج درنگتی عقیدہ پودیاوین انشاءاللہ گانے یری دینا عقیدہ پلوسے گتن دنیا کنر گل بیت پی نصیب سونشک امام عصر فیق پو تولد سون سے تم سے امام زمانی فیق پو زندہ یت ضربیت پی کا اعتقاد دک پر گوشین امام زمانی فیق پو ظہور سکو چین ضربیت پی کا اعتقاد دک پر گوشین امام زمانی فیق پو معصوم ان ضربیت پی کا اعتقاد دک پر گوشین امام معرفت پو حاصل وزل عزیزان گرامی کن لے جوانان عزیز کن رنگی آخری رہبر پو پہچان چھچک حقیقی رہبر پو زسنارک نانگانے یرس پہچان امام زمان ششک امام زمان فیق پہ معرفت پو زسنارک نا حاصل بوس ناپاک انسان کھچگی دے چھٹو زبان پہ کنا معرفت امام مت پنا امام زمان فیق پہ معرفت مت پنا عجیب عجیب ان میں پہ الفاظ کن کھوئل چینی کنا بین دیو چین خواہ معرفت مت پین پلید انسان دی دنیا پہ کا وجود یو دیو سان یک از امتحان الہی جگ میں نسوں گا ویڈیو ایک زسنا رکھنا ویریل سونس دک دے ویڈیو پیانوک یرنگ ننگی آخری امام بقیت اللہ الاعظم امام عصر نہ نسب اللہ گستاخانہ کھوئے دے چھٹو زبان پہ کا دے پلید انسان پس دے خبیث انسان پس دسنا رکھنا امام زمان فیق پیشانی انوک نازیبا ان میں اتپی دسنا رکھنا الفاظ کن استعمال کر سکتے خواہ معرفت نہ چاہیے خواہ دران امام زمان چین ضربیت پاؤ مشس پہ دے فرزنا غتی عقیدہ محکم چھا چکچا دشمن اس دیو بچہ ان کی یرنگ نہیں امام زمان فیق پہ کا گا سوچی کا محبت پو یدنا دے محبت پو سلب باید پی دے محبت پو لن میت پی در اس دشمن اس دسنا رہنا کوشش بین دیون لنگا تنگا ہوشار دک پر گوشچین مخصوصاً نوجوان جوان کن دسنا رہنا دی باری انوگ لیک سے نگا تنگ ہوشیاری چھچین خدایا درنگتس روز جمعی جگہ دعا بیت دو چوکس ناپاک ان میت پی پلیدی انسان کن خدا وندہ پروردگارا کھون دی دنیا پہ کنے زسنا رکنا سرنگون چھایت پی نصیب شزد بس یا اللہ خدا وندہ پروردگارا نچان تمام گنگما امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریفی حقیقی آوان و انصار کنیانو قرار شایت پی نصیب شزد بس یا اللہ خدا وندہ پروردگارا گا مومن مومنات چکی حاجات یدنا التماس دعا ذری یدمنا مومن مومنات منگمس خدا وندہ پروردگارا جمع حاضری چی حاجات یدنا خدا وندہ پروردگارا کھون تمام گنگمی حاجات کن شخص میں کروا شزد بس یا اللہ امراس من منگمس دعا بزریت مریض کن لشفات الزرے خدایا گا مومن مومنات چک مریض یدنا التماس دعا ذریت کھن مریض کن پروردگارا خدایا جمع حاضری گا سوچی گی ننگا چھمپا باقی مرض مبتلا کت یدنا بحق روز جمعہ شخمے کا شفا کامل شزد بس یا اللہ خدا وندہ دیانوگ من من تقسم امیدوگ محمد علی اہل خانہ کھونس دعا بزردوگ باقی انشاءاللہ فاتحہ سنگ بزریت من منگمز دو فیغیر یبنا انشاءاللہ انتی خدمت یانوگ فاتحہ و بچا خدایا پروردگارا نچی آخری امام بقیت اللہ الاعظم فیق پو شخمے کا ظہور سکت پیٹ پی نصیب شزد بس یا اللہ خدایا سنش نمی بلا بنچت کو نشیتیانو نسلوں سے جو یا اللہ خدا وندہ پروردگارا دی حوزہ علمیہ اسنا عشریہ دی جگہ تنکھن گا سوچک مرحوم سونسدنا خدایا یری رحمت یدنا رحمت پو مزید رحمت چھچک یا اللہ خدایا نعوذ باللہ قبر عذاب یدنا دعان پیان رحمت مبدل گچک یا اللہ بجاہ محمد وعدرته الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم.